اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من يرى ولا يرى وفضله عمن وراء. يا من يرى ولا يرى وفضله عمن وراء. بمن إليه قصرا ضحى وجسم لا مرى. ضحى وجسم لا يا من يرى ولا يرى. يا من يرى ولا يرى وفضله عن الورى. بمن إليه قسرا ضحى وجسم لا مرى. ضحى وجسم لا مرى. طه الذي لولاه ما خلقت أرواح السماء. طه الذي لولاه ما خلقت أرواح السماء. فرج إليه كل ما أحبنا وكذرا. أحبنا وكذرا. يا من يرى ولا يرى حبا ويرى. يا من يرى ولا يرى وفضله بمن إليه قسرا. ضحى وجسم لا مرى. ضحى وجسم لا مرى. ولا تجي قلوبنا من بعده هديتنا. واختم لنا يا ربنا بخير قبل وغرا. ولا تجي قلوبنا من بعده هديتنا. واختم لنا يا ربنا بخير قبل وغرا. بخير قبل وغرا. يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى. يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى. بمن إليه قد سرى روحا وجسما لا مرى. روحا وجسما لا وصل مولانا العلا ما قد وقد على الأولى. وآله أهل الورى ارزقنا في الآخرة. وصل مولانا العلا ما قد وقد على الأولى. وآله أهل الورى ارزقنا في الآخرة. ارزقنا في الآخرة. يا من يرى ولا يرى روح عند الورى. يا من يرى ولا يرى وفضله أنوارا. بمن إليه قسرا روحا وجسما لا مرى. روحا وجسما لا مرى.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رتب الحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوط حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن وما يقول به ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا نكلف نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إله باطنا وظاهر. بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. أصلح اللهم والمسلمين صرف الله شهر المؤذين. أصلح اللهم والمسلمين صرف الله شهر المؤذين. أصلح اللهم والمسلمين صرف الله شهر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا 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 الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 إلا الله لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف كما جاء أعظم رضي الله تعالى عن أهل بيتهم الطاهرين وأصحابهم الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من قل هو الله أحد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفاتحة لله سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسول الله محمد عبد الله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإله سيدنا محاجب الله أحمد بن عيسى ثم إله رسولهم وفروعهم أن الله يتوجد في الجنة ويغفر رسولهم وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومنا فهد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد الفاتحة له سيداتنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يولد درجات في الجنة وينفعنا بهم ويغفر أسرارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعني درجات في الجنة يقسم مثوبات وضائف حسنات يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا صاحب الراتب قد بلا رشاد وقاسر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد ووصولي فريم من الله يعني درجات في الجنة يكثم ثبات وضائف وحسنة يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وعليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ولأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرق رب المسلمين ويرحمه ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارا ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتد من قريب أو بعيد ويرخي حرم يغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منهم كل أمر الله ورسله يفتح علينا فتح عارف يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دوب عليهم وربنا من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة
wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia dan di hari yang mulia. Hari tasyrik lah. Hari tasyrik 11, 12 ini masuk 12 berarti. 13 ya kah? Berarti terakhir nih ya Allah. 11 hari Sabtu, 12 hari Minggu, Senin tanggal 13 lah, berarti Senin lah terakhir. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wajal. Kata Nabi Muhammad bahwasanya hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum. Ada boleh berpuasa. Lah, ulun gureh nak puasa esok sanayan ada boleh tasyrik masih. Ya kah? Nah, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum. Makan dan minum jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah daging kurban yang dibagikan itu jamuan dari Allah untuk umat-umat Islam. Nikmati ya tak? Lah, makanya kada boleh ya kalau memberiakan daging kurban kepada orang non-Islam. Mu'tamadnya seperti itu. Pian menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih hewan kurban lah. Pian bagikan kepada non-Islam. Ya, karena tetangga guru ajar. Nah, misalnya tetangga atau misalnya karena banyak membantui guru ajar. Nah, kalau begitu ambilkan atau berikan daging yang di pasar. Ya, jangan daging kurban itu. Kenapa? Karena itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, diafatullah lil muslimin kata ulama. Itu jamuan dari Allah untuk khusus orang Islam di hari Idul Adha. Hari Idul Adha dan hari tasyrik lah. Tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ayyamu tasyrik kata Nabi Muhammad, hari 11, 12, 13 Zulhijjah ayyamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari untuk makan dan minum. Makan minum jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullah azza wajal. Bukan hanya sekadar makan minum, zikir kepada Allah. Nah, tadi kan kita imbah sembahyang tadi kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. Lah takbir. Ini ada takbir mursal lah. Ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu sudah dibaca sabujurnya lah. Sampai kapan? Takbir mursal ini disunahkan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya kah? Nah, kapan artinya? Sampai selesai sholat Id. Selesai. Nah, berbeda dengan hari Idul Adha. Ini ada takbir muqayyadnya. Sampai 11, 12, 13 kita dianjurkan bertakbir. Kapan bertakbirnya? Setelah sholat. Lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti bilangnya masih bertakbiran tuh orang mati hari tasyrik masih. Lah, menandakan hari tasyrik. Artinya kada boleh berpuasa. Lah, disunahkan makan minum lah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wajal. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari tasyrik itu adalah hari khusus untuk menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah. Nah, macam-macam. Lah daging dimasak macam-macam. Masakannya ya Allah. Masak habang, ada masak macam-macam, masak kuning,
masak bom, masak rendang, macam-macam dirabuk. Ini jamuan dari Allah. Nah, jamuan dari Allah. Hati-hati kalau punya darah tinggi kebanyakan makan ya lah. Darah tinggi makan kebanyakan mantang-mantang jamuan Allah Subhanahu wa taala jar. Berarti jari tasyrik khusus makan minum berarti bihimbat dikit makan daging jar. Rotensi darah naik. Ba pikir-pikir aja lah. Kulu washrabu wala tusrifu. Jar Allah Subhanahu wa taala silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu ada baik. Sesuatu yang berlebihan itu ada baik. Apanya aja tak? Kebanyakan makan daging, darah naik. Macam-macam Kebanyakan makan balinjo, asam urat pulang ya kalau. Nah, kulu washrabu wala tusribu. Makan silahkan, minum silahkan. Tapi bilanya sesuatu yang berlebihan tuh, nah itu yang kada baik. Nah, itu disebutkanlah 4 yang membinasakan orang-orang terdahulu. Jadi binasa tuh 4 penyebabnya. Yang pertama banyak makan. Nah, lah. Tapi jar hari makan hari minum jarapin hari tasyrik guru. Kenapa jadi kada boleh pulang makan? Nah, makan silahkan tapi jangan terlalu banyak lah. Maksudnya tuh jangan terlalu, bahasanya tuh terlalu berlimpatan ya kalau berlebihan. Nah, mun berlebihan jadi penyakit pulang. Itu disebutkan ada 4 perkara atau 4 sebab seseorang itu menjadi binasa. Arti orang nih jadi binasa 4 penyebabnya. Orang-orang terdahulu adalah jadi orang tuh jadi binasa 4 penyebab. Yang pertama banyak makan. Nah, banyak makan. Mungkin bilanya lagi anum-anum di banyak makan lah kada apa-apa pas tuha, nah hanya kerasaan. Kebanyakan makan daging. Raum panjanak. Sudah kerasaan dah tak? Yang pertama, yang kedua, lah seseorang menjadi binasa, orang-orang terdahulu itu dengan sebab banyak tidur. Banyak tidur lah. Banyak tidur. Ada istilahnya orang yang banyak tidur itu sukses dada. Apa gion sidin guring aja aja. Ada mungkin, ya kah? Sidin bisian harta sing banyakan. Apa gion sidin? Guring aja jar. Ada mungkin, ya kah? Pasti ada apa namanya? Usaha yang dia lakukan, kada mungkin. Kemudian pulang banyak tidur. Kemudian pulang yang ketiga, seseorang menjadi binasa dengan sebab banyak tidur, banyak omong. Iyalah, banyak omong. Yang pertama tadi banyak makan. Yang kedua banyak tidur. Ya kah? Yang ketiga lah, banyak omong. Banyak omong. Berapa banyak gara-gara tas salah pander lah. Nah, bakalahian memutuskan tali silaturahmi. Nah, berapa banyak nah kayak itu. Nah, teruskan man kana yu'minu billahi wal yaqul lan aw liyasmut. Kalau percaya atau kalaunya barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kana yu'minu billah wal yaumil akhir, percaya adanya hari kiamat. Lah, ada hari pembalasan. Yang baik balasannya baik, yang jahat balasannya jahat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ucapkan yang baik-baik, aw liyasmut atau diam. Nah, kalau kita tidak bisa berucap yang baik-baik, maka hendaklah kita diam. Nah, kita diam. Yang mulut ini jirmuha sagir wa jurmuha kabir. Ulama mengatakan lisan itu bentuknya kecil namun dampak yang disebabkan oleh lisan sangatlah besar. Lah, makanya itu disebutkan lidah itu lebih tajam daripada padang. Padang mungkin ya Allah bisa membunuh beberapa orang. Tapi bilanya lisan bisa membunuh orang sekampungan. Lah, ditusuk dengan pisau
itu mungkin sakitnya bakal hilang, ya kah? Dimakan waktu sehari 2 hari hilang. Tapi bilanya ditusuk dengan omongan kasar, wah itu seumuran masih kerasaan. Aku jar gitu panderan gitu kok ingatakan bang sampai ke mati kok ingatakan sampai dalam kubur kok ingatakan jar. Nah, gara-gara apa ya? Gara-gara panderan. Nah, panderan lah. Itu disebutkan banyak orang masuk ke dalam neraka lah. Banyak orang masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Hasaidu alsinatihim. Dengan sebab upaya lidahnya. Dengan sebab lidahnya. Nah, dengan sebab lidahnya. Makanya lidah ini banyak ya Allah. Dosa-dosa lidah. Gibah di lidah juga andakannya. Dusta di lidah juga. Namimah, adu domba, provokasi di lidah juga. Ya kah? Kemudian fitnah di lidah juga. Omongan kasar, kotor, lidah juga penyebabnya. Banyak lidah itu. Makanya disebutkan bahwasanya siapa orang yang menjaga 2 lubang, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Selamat nah. Apa 2 lubang tersebut? Lubang mulut lawan lubang kamaluan. Berhasil kita menjaganya. Nah, maka aku jamin masuk surga ajar Nabi Muhammad selamat. Nah, jadi yang ketiga, penyebab seseorang itu binasa, kasratul kalam, banyak omong. Nah, banyak omong. 3 dah. Yang keempat, yang terakhir. Penyebab orang-orang terdahulu itu menjadi binasa adalah banyak menghayal. Banyak menghayal. Nah, melamun takarihing seorang. Melamun takarihing seorang. Kayak orang gila ya lah. Nah, kaget teh sambatannya. Nah, ini kada bakal mendapatkan kesuksesan kebinasaan. Mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan lah. Bahkan orang ini akan mendapatkan penyebab seseorang binasa ada 4. Banyak tidur, banyak makan, banyak tidur, ya kah? Nyata dah. Kada mau sukses, banyak makan. Nah, kada berjaga makan jadi penyakit pulangan. Banyak omong, bisa tak kalahi. Nah, panderan nih kalau. Kemudian banyak menghayal. Nah, banyak menghayal. Nah, jadi apa namanya? Karena hari tasyrik ini jar Nabi Muhammad, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu jar Nabi Muhammad adalah hari untuk makan, minum, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berhati-hati ya lah, jaga-jaga ya. Mentang-mentang mendengar hadis itu lalu lah kada berjaga makan jadi penyakit ya Allah. Oh, kada apa-apa aja. Karena 11, 12, 13 Zulhijjah ini hari tasyrik. Dianjurkan kita memakan-makan, ya kan? Ya, memakan maksudnya memakan santap apa namanya? Jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, daging-daging kurban yang dibagikan. Nah, itu jamuan dari Allah tak? Makanya dapat daging kurban tuh jangan kada ingat alhamdulillah, terima kasih tak? Alhamdulillah ya kah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala tarasai juga tak? Berkah tak? Nabi Muhammad tuh tatkala menyembelih kambing, hewan kurbannya. Ya kan Nabi Muhammad tatkala menyembelih kambing. Kan Nabi Muhammad tuh kurban kambing lah. Kambing. Boleh onta, boleh sapi. Cuma Nabi Muhammad pakai kambing. Selesai Nabi Muhammad berkurban, sidin ambil berkah hewan kurban lah. Sidin ambil hatinya, sidin makan, sidin masaknya, sidin makan. Nah, Nabi Muhammad ya kan. Menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kada guru jar ini banyak daging di kulkas tuh nah akan jual bang guru jar. Nak menjual daging korban boleh kada guru jar. Kebanyakan guru jar. Lawan kada makan atau kada kau mau makan. Di kulkas banyak mana? Mau 5 kilo lebih itu. Kada kau makannya guru, mau kada kau makan bari ya kan? Ya lah bari ya kan. Mau dijual bang guru jar. Sekira jadi duit malaran. Kalau pian fakir miskin bahasanya perlu ya kah? Ada apa-apa dijual. Bahasanya itu fakir miskin ya Allah. Nah, kalaunya kita tuh ada kemampuannya dia boleh menjual. Kenapa jadi kada boleh menjual? Karena ujar ulama itu kan pemberian dari Allah. Nah, jar Allah segan ikam makan. Ya kan? Bahasanya tenang.
Kada kau makan kayak apa? Nah, mau kada kau makan sudah jangan dijual. Coba pian kayak ini. Misalnya pian memberi ulun sesuatu. Sekalinya ya kah? Bas pian memberi ini nih apa nih larutan ya kalau memberi ulun larutan. Sehingga ulun ke warung tukari pun larutan nih jualan. Setiap kali dibari tuh jual larutan nih. Tersinggung pian ya kalau. Tersinggung yang memberi gitu. Nah kayak itu jual lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau dapat daging. Nah, sedangkan itu adalah jamuan dari Allah. Ya kan? Gratis cuma-cuma. Kada nukar kada cuma-cuma dapat. Ada yang 1 kilo, 2 kilo lah, ada yang bersimpan sampai 5 kilo mungkin lah. Nah, disimpan ya kalau simpan makan. Kalau kada mau makan bari ya kan. Tapi mau dijual jangan, kecuali kita perlu benar fakir miskin ibaratnya ya kalau golongan fakir miskin nah ada masalah. Nah, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi Muhammad, hari tasyrik itu 11, 12, 13 lah, berarti berakhir di hari Senin lah. Hari tasyrik itu adalah hari khusus untuk makan dan minum. Wa zikrillah, juga hari untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila di hari tasyrik itu masih lagi orang bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bertakbiran itu? Setiap disunahkan ya lah sunnah japang lah sunnah. Disunahkan setiap kali selesai sholat wajib. Lah basubuh takbir, zuhur takbir, asar, maghrib, isya bertakbir terus tak? Wa zikrillah, hari untuk bertakbir. Takbir muqayyad berarti tak? Takbir mursal itu kan sampai hari raya, sampai sholat id aja. Kalau takbir muqayyad itu kan 11, 12, 13 hari tasyrik dibaca. Setiap selesai sholat wajib lah. Nah, kita baca sedikit lah kitabnya. Sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat dan membencikan kepada mereka akan dunia. Dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna. Nah, jadi dianjurkan kita itu memberikan nasihat kepada orang itu sekira orang itu tertarik dengan akhirat, tertarik beramal, tertarik beribadah. Nah, kita berikan nasihat seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu rugi, dilaknat oleh Allah. Illal ladzina amanu, yang tidak dilaknat oleh Allah di bumi ini siapa? Orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yang kedua orang yang beramal beribadah. Itu kada dilaknat, kada dibenci oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang beramal beribadah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang ketiga pulang saling nasihat menasihati dalam kebaikan, ya kan? Nah, kebaikan dinasihati. Saling ajak mengajak dalam kebaikan lah. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati untuk bersabar lah, dapat bala musibah. Karena kita hidup di dunia ini kada luput dari bala musibah. Lah, siapapun hidup di dunia ini kada luput daripada bala musibah. Kada ada hidup di dunia itu yang tenang lah, mulus, kada ada musibah yang didapatkan kada ada. Nah, sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat. Nah, kayak apa supaya kita tuh memberikan nasihat orang itu tertarik dengan akhirat, tertarik hadir majelis. Itu harus kita pikirkan dah. Itu pikiran Nabi Muhammad itu apa ya? Nah, kayak apa supaya orang itu tertarik beribadah, itu pikiran Nabi Muhammad dah. Dan inilah yang dinamakan dakwah. Lah, dakwah. Ujar Habib Umar, dakwah itu pikiran. Ya kah? Dakwah itu ujar Nabi Muhammad pikiran. Ujar Habib Umar lah,
dakwah itu adalah pikiran untuk mengajak orang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Bisa dengan ceramahnya yang bisa berceramah ya kah? Bisa dengan sosmednya yang bisian sosmed. Dakwah aja tuh. Ya kah? Di share-nya pamflet, di share-nya apa ngarannya iklan apa namanya? Baleho majelis ya kah? Sehingga orang bisa tersentuh hadir ke majelis dengan sebab postingannya. Nah, jadi dakwah itu pikiran untuk mengubah seseorang menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Yang lupa menjadi apapun ya kan. Nah. Dan membencikan mereka akan dunia. Nah, supaya kayak apa? Supaya kita itu orang itu memberikan nasihat tuh supaya orang tuh benci lawan dunia. Nah, jangan sampai kita itu mengajak orang supaya cinta lawan dunia, jangan. Tidak boleh. Kita berbicara kepada orang, bikin orang tersebut supaya benci dengan dunia. Arti benci dengan dunia ini sadar ya kalau ada bala lawasan dah hidup di dunia. Aku nih bahimat bacari belum tentu jual. Dapat ya kah? Aku bahimat bacari belum tentu jual. Bahkan yang haram tuh dilakukan terus. Nah, belum tentu juga aku mendapatkan kesuksesan. Sesuatu yang ada pasti Bang lah. Makanya disebutkan ridon nas ghayatun la tudrak. Waridullah ghayatun la tudrak. Kita mencari semua orang nih suka kepada kita itu sesuatu yang mustahil. Supaya dikatuji orang, supaya orang tuh senang, ya kan semuanya nelawan kita itu sesuatu yang mustahil. Dalam satu kampung, satu komplek pasti ada yang kada katuju. Tapi pulang ada juga yang katuju. Dan itulah kehidupan di dunia, ya kan? Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan apa? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak bakal kita dapatkan. Kita berkhidmat supaya orang itu katuju, ya kah? Kada marah kepada kita. Kita kada kawa mengatur itu. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Tapi tatkala kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperbanyak amal ibadah, itu pasti kita dapatkan. Ghayatun la tudrak. Dan membencikan kepada mereka akan dunia, dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah. Nah, pulang lawan tatkala kita mengajar ya kah? Bakal kawanan ya kah? Nah, kita ajarkan ilmu supaya bagaimana cara beribadah yang bujur. Seperti itu. Bakal kawanan ya kah? Sampai waktu sembahyang kita ajaknya ke masjid. Itu bahagian dari dakwah aja tak. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan. Zuhud itu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tunjukkan ya kah? Sebab ya kah? Penyebab orang itu babunuhan. Satu, penyebab orang itu basa sarikan, kada bata taguran, apa sebabnya ya? Hati ini kada merasa puas apa yang dimiliki. Hendak yo nang kayak orang, ya kah? Bisi ini bisi itu, tapi kada kemampuan. Nah, lalu nafsu kita membisi kita. Dapatkan bagaimanapun caranya. Ya, itu yang haram gawi terus. Kenapa? Inya mencari apa yang dia kehendaki. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan. Nah, harus kita tampakkan lah kepada orang-orang bahwasanya zuhud, ya kah? Zuhud, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena yang golib itu kebiasaan, kebanyakan lah. Karena yang golib
kebanyakan. Atau yang menjadikan kebiasaan bagi mereka itu suka menjauhkan diri daripada landasan syara dan mengajarkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah dan melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Nah, kebanyakan ya Allah. Mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sholat, dari puasa, jauh. Nah, tugas kita untuk mengajak mereka untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati. Karena yang galib yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syara dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala dan melibatkan dengan akhlak yang hina. InsyaAllah kita lanjutkan. Pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban mudah-mudahan diterima oleh Allah, yang berhaji mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur, yang makbul, pulang selamat dengan membawa predikat haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah.